Yami sa Marina Park of Grace. Tapos tindahan sa amo dire. Yes, Marina. Stock room. Daghan diring yati. Ang yati dire oh. Ito po dito, yati po dito. Indot po dire oh. May building po dito oh. Buildings, lot of yati. No, I didn't. I cannot waste 100 bags because I left them on the floor. Yeah. So now I remove them, I put them on the shelf, and then I To make sure it's just put in the top. and I asked them, guys, please don't put them on the floor. They said, hey, we didn't put them. Nice, beautiful world. Beautiful world. Saan naman dito? Ni ara man di ay. Lahi day pud to. Lahi pud tong Golden Goose. Tapi mga building adto adto ko sa una nagmuan picture. Mountain. Nagbuwat ako sa hong amo dire, nag-arrange pa sa ilang baligya na ay Rolex dato. Rolex, tindahan og Rolex. Amday building adto nga sa kanan. Di pa dari isang tindahan ni ma'am. Ay restaurant adto. Ay Golden Goose, may tindahag sapatos. Dolce Gabbana, casa. They buy these small items. Nice, yeah. For display. Yeah. Exactly, for display. For display. Many times. Like Now she will come, she will worry like what you were doing, Camila, all this time. I went to the washroom, I came back, I was folding the napkin. Imagine. It will be, it takes time to fold the napkin. towels, big towels, or what? Bathrobe. The time, I'm not sure. Yellow orchids. Hindi makita. Look at the plate. There's a leopard. Cushion. This one is cushion. I do not touch. Hindi na ipes. It's so nice. Birthday cake. You like the boxes? Ari ko dari kay dagat kabatuan. Uy, nindo talaga ng mga batuha oh. Tanawa oh. Murag tinujo ba? Gumuk-buok. Nagwatuwat ko sang amo kay nag-aan pa sila sa ilang display. Nagpahaluna sa ilang display. Ansa man to helicopter.
Naibanga nga dako. Banga nga busluton. Ay tindahan ni Nela ni Ma'am. Dugay man dari na itang tindahan nga gagmay nga na siya pero arang mahalag paninda. Diri ni sa Marina. Laing brand sa amo tindahan. Kani mga sapatos. Mo palit. Nagwatuwat ko sa nga amo dari kapoy na kung bumarag. Tugnaw po na ito sunahan o na malingkod. Ay nga na laman. Na ay nag-shooting dito. Kapoy nagbalik-balik sa hagdan nga shooting. Display ni mana ang amo na sud. Wat dari. Nice. Nice weather today. Not cold, not hot. Sometimes you just need to pause and enjoy life. No pressure, no rush. Just breathe, smile, and be thankful. You're doing your best, and that's enough. No, I didn't.